अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होमियो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आज एक इंतहाई अहम इन्फेक्शन का मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हमारे मुल्क पाकिस्तान में कराची से लेकर लाहौर तक एक ख़ास किस्म का अमेबा जिसे निगलेरिया कहा जाता है वो पहुँच चुका है। निगलेरिया को आम तौर पर निगलेरिया वायरस कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये एक अमेबा है और ये पानी में गर्मियों के मौसम में पैदा हो जाता है, यानी कि ये पानी को इन्फेक्ट कर देता है। और ये इन्फेक्टेड वाटर जब नाक के ज़रिए हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, ये निगलेरिया, तो फिर ये हमारे दिमाग में मेनिंगो इंसेफेलाइटिस यानी कि दिमाग की झिल्लियों, मेनिंजीज की और दिमाग के टिश्यूज़ की जो है वो सोजिश कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। ये निगलेरिया जरसूमा जो है ये गर्मियों के मौसम में बड़े बड़े तालाबों में और स्विमिंग पूल्स में, वाटर पार्क्स में या छतों के ऊपर जो पानी की टंकियां होती हैं उनमें पैदा हो जाता है। और जब कोई भी शख्स इस इन्फेक्टेड वाटर के तालाब में, स्विमिंग पूल में या वाटर पार्क्स में नहाता है या घर में जब अपने शैंक की टूटी खोलता है तो जो पानी ऊपर टंकी से आता है उसमें अगर ये निगलेरिया वायरस मौजूद हो तो जिस वक्त हम नहाते धोते हैं या वज़ू करते हैं तो नाक में जब पानी डालते हैं तो ये अमेबा नाक तक पहुंच जाता है और नाक के रास्ते फिर दिमाग तक पहुंचकर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिमाग की मेनिंजीज यानी झिल्लियों को और दिमाग के टिश्यूज़ को इन्फेक्शन कर देता है, जिसको मेनिंगो इंसेफेलाइटिस कहा जाता है और उर्फ़ आम में इसको दिमाग चाट जाने वाला जरसूमा या वायरस कहा जाता है। अब जिस वक्त ये जरसूमा निगलेरिया दिमाग तक पहुंच जाता है तो 5 दिन के अंदर अंदर इसकी अलामात जिस्म में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसकी अलामात को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे हम। पहली प्राइमरी अलामात होती हैं जिसमें बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि ये निगलेरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। प्राइमरी अलामात में क्या होता है कि मरीज़ जिसके अंदर निगलेरिया जरसूमा चला गया होता है वो अमेबा दिमाग तक पहुंच गया होता है, दिमाग में इन्फेक्शन काज कर रहा होता है, सोजिश कर रहा होता है, तो ऐसे में मरीज़ को सर दर्द महसूस होता है। इस सर दर्द के साथ साथ ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकती है। इसके साथ साथ मरीज़ का दिल ख़राब होता है, नाज़िया होता है, वोमिटिंग होती है, उल्टियाँ आती हैं और टेम्परेचर यानी फ़ीवर जो है वो डेवलप कर जाता है और 102-103 तक फ़ीवर चला जाता है। तमाम बॉडी में एक्स एंड पेन्स होती हैं जिन्हें हम GBAs कहते हैं, जनरलाइज बॉडी एक्स, और इस तरीके से ऐसा मरीज़ घरेलू तौर पर या नज़दीक GP के पास जाकर अपनी ट्रीटमेंट कराता रहता है। फिर एक आध दिन बाद जब यही अलामात ज़्यादा बढ़ जाएं तो इसको हम सेकेंडरी दर्जे की अलामात कहते हैं, जो इससे ज़रा तेज़ होती हैं, यानी कि नेक स्टिफनेस हो जाती है, मरीज़ की जो गर्दन है वो अकड़ जाती है और मरीज़ को मेंटल कन्फ्यूजन होती है, ख़ुसूसन लोगों को पहचानने में, सराउंडिंग्स को पहचानने में, वक्त को पहचानने में उसे कन्फ्यूजन होती है, वो नहीं पहचान सकता। और फिर इसके साथ साथ उसको सीजर्स यानी कि झटके पड़ने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली मरीज़ कोमा में चला जाता है। और इसी तरीके से कोमा में जाने के बाद मरीज़ की एक आध दिन में, 2 दिन में डेथ वाक़या हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि निगलेरिया का जो इन्फेक्शन है ये एक बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन है और आजकल उसका मौसम है। लिहाजा
ایسے مریضوں کی ڈائگنوزس کے لیے عام طور پر سریبرو اسپائنل فلوئڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی سے پانی لیتے ہیں سرنج کے ذریعے، اور اس کو جب دیکھا جاتا ہے، مائکروسکوپک ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، تو اس سی ایس ایف میں ٹربیڈیٹی کے علاوہ، یعنی کہ سوجن کے علاوہ، گدلے پن کے علاوہ، یہ جو نگلیریا کے ٹروفوزوائڈس ہوتے ہیں، یعنی امیچور قسم کے جو نگلیریا کے جو امیبا کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ صاف طور پر حرکت کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس طرح یہ کیس ڈائگنوز ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں اس کے لیے جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں، اگر پرائمری سٹیج میں ہی استعمال کر لی جائیں تو شاید مریض کی کچھ بچت ہو جائے، نہیں تو سیکنڈری سٹیج جب یہ کیس ڈیولپ کر جاتا ہے تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی مریض کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں جو میڈیسن یوز کی جاتی ہیں وہ ایمفوٹیریسن بی، ایزیتھرومائسن، ڈیکسامیتھازون، فلوکونازول، یہ اس قسم کی ادویات سے علاج شروع کیا جاتا ہے۔ مریض رسپانس دے دے، اللہ کو منظور ہو تو بچ جاتا ہے، ورنہ اس کے بعد اسٹیج میں اور سمٹمز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، سائنس ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور مریض کی خدا نخواستہ ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں اگرچہ ہمارا اس میڈیسن کے ساتھ کوئی خاص ایکسپیرینس تو نہیں ہے، لیکن بکس میں جو بیان کی جاتی ہیں، وریٹرم ورائڈ 200 پوٹنسی میں یہ 5 قطرے صبح دوپہر شام یا ہر 4-3 گھنٹے بعد 2 گھونٹ تازہ پانی میں دیے جاتے ہیں، تو یہ جسم کی امیونٹی کو بڑھا کر دماغ میں جو سوزش ہے اسے کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس میڈیسن کے ساتھ کوئی خاص تجربہ نہیں ہے ہمارا، تو یہ صرف بتانے کی حد تک میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے مریض کو جس پر شک ہو کہ نگلیریا کا انفیکشن ہو چکا ہے، اسے قریبی اسپتال جو ہے وہ ریفر کر دینا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ جنرل پبلک کو یہ ایڈوائس ہے کہ ان دنوں میں تالابوں میں نہانے سے بچیں، سوئمنگ پولز میں نہانے سے بچیں، گرمی کی خاطر واٹر پارکس میں نہ جائیں اور اس میں بالکل نہ نہائیں، اور گھروں کی ٹنکیوں کو صاف کروائیں اور اس میں کلورین کی ٹیبلٹس ڈالیں تاکہ یہ امیبا اس میں افزائش نہ کر سکے اور آپ کی، ہماری، ہم سب کی قیمتی زندگی کی بچت ہو سکے۔ امید ہے ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔